नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असलम अपने यूट्यूब चैनल सोन वैली पे। नाजरीन इससे पहले आपको मकबरा जहांगीर दिखाया था जी, तो वो वीडियो लंबी हो गई थी। कुछ फासले पे इधर मलका नूरजहां का मकबरा है जी, वो आपको दिखाता हूँ जी, आप मेरे साथ ही रहें। ये जनाब मकबरा नूरजहां, मेहरुन्निसा नूरजहां। ये भी नाजरीन इसके साथ बड़ा खूबसूरत सा बाग है जी सारा। तो इस पे भी ये मुगलिया दौर की ईंटें लगी हुई हैं। नाजरीन ये नूरजहां ने अपनी उम्र में अपनी ज़िंदगी में ही इसको तामीर करवा लिया था जी, अपने मकबरे को। उसकी एक बेटी और वो यहाँ दफन है जी। तो ये बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत सा बाग है। वहाँ कुछ लोगों ने मुझे जहांगीर के मकबरे पे बताया था कि ये पहले एक ही था, सिर्फ अंग्रेज़ दौर में यहाँ से एक रेलवे पटरी गुजारनी थी, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया गया। तो बहरहाल बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत बाग है जी ये। इसको मलका का बाग कहते हैं, बड़ा मशहूर है। 60 और 70 की दहाई में यहाँ फिल्मों की बहुत ज़्यादा शूटिंग हुई है पंजाबी की। तो आए आप मेरे साथ रहें जी, देखते हैं मलका हिंदुस्तान नूरजहां का मकबरा। ये नाजरीन मकबरे के सामने गालबन ये ज़्यादातर इस बागीचे में आम के पेड़ लगे हुए हैं जी सारे। ये सामने आप देख रहे हैं, ये मलका नूरजहां जनाब उसका मकबरा है। ये मलका नूरजहां जनाब का मकबरा, उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ये इसका बैरूनी मंज़र है नाजरीन, बड़ा खूबसूरत। ये मलका नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी में इसको तामीर करवाया था जी। तो इसको ज़्यादा नुकसान सिख दौरे हुकूमत में पहुँचाया गया था। यहाँ से कुछ हीरे जवाहरात वो सब उन्होंने उतार लिए थे। ये जिसकी बाहर की साइड है, ये नाज़रीन इसकी मेन एंट्रेंस है जी। अंदर जाते हैं जनाब। ये भी जी वाकई नज़र आ रहा है कि ये फ़न तामीर का शाहकार है जी। ये बाहर राहदारियाँ वगैरह बनी हुई हैं। चलो आपको मलका हिंदुस्तान नूरजहां की और उसकी बेटी की कब्र दिखाते हैं जनाब। ये भी इसी तरह राहदारियाँ हैं जी। ये बहुत खूबसूरत
اور باہر گرمی ہے تھوڑی سی، لیکن اندر کوئی گرمی کا نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے۔ یہ جی 2 قبریں ہیں ناظرین، یہ ایک جہانگیر نور الدین محمد جہانگیر جناب، اس کی بڑی چہیتی بیگم۔ اب تو یہ ناظرین ایک تاریخ ہی رہ گئی ہے جی۔ جناب ملکہ نور جہاں اور اس کی بیٹی، ان کی 2 قبریں ہیں۔ یہ ناظرین عمارت ایسی بنی ہوئی ہے کہ یہاں گرمی کا گمان ہی نہیں ہے جی، دیواریں بہت موٹی ہیں۔ اور یہ جناب اس سائڈ سے یہ جی ناظرین باہر کا منظر ہے جی، لوگ کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں جناب۔ لیکن نہیں، بس ہمارے جو ہے نا حکمران، وہ ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال کریں۔ یہ جناب بڑی تاریخی جگہ ہیں جی، جہاں سے بہت زیادہ زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے، بہت زیادہ ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے۔ تو جہانگیر کے مقبرے میں میں نے دیکھا ہے، وہاں تو کافی صفائی تھی۔ یہ نور جہاں کے مقبرے میں اور اس کے بھائی آصف جہاں کے مقبرے میں بالکل تو اتنی صفائی نہیں ہے۔ یہ جناب یہ یہاں سے ان ہوا مجھے۔ یہ جی باغ وغیرہ کافی مینٹین خوبصورتی سے کیا ہوا ہے۔ یہ ناظرین ملکہ ہندوستان نور الدین محمد جہانگیر کی بیگم ملکہ نور جہاں کا جناب یہ مقبرہ ہے جی۔ تو یہ ان چیزوں سے ہم لوگوں کو عبرت لینی چاہیے کہ کل کے حکمران یہ کیسے پڑے ہیں۔ ہاں جی، کہتے ہیں جی سدا بادشاہی سونے رب دی۔ ناظرین اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔